passe maintenant à troisième grandeur physique, c'est la résistance. Alors, n'est-ce pas, la résistance, هذا هي troisième grandeur physique اللي غنهضروا عليه من بعد ما هضرنا على tension ou l'intensité. Alors, la résistance électrique, il y a une propriété des conducteurs ohmiques. On a déjà vu dans la première année collège, le conducteur ohmique, هو واحد dipôle, le rôle ديالو هو أنه يدير واحد transformation de l'énergie électrique en énergie thermique. وكذلك عنده واحد لو رول بان هاد الكوندكتور اوميك empêche les électrons de circuler dans un circuit électrique. Donc هذا بالنسبه rappel ديال conducteur ohmique. Alors باش نفهموا مزيان الكوندكتور اوميك ونفهموا مزيان troisième grandeur physique اللي هي la résistance, donc غادي نشوفوا هاد les deux types des conducteurs ohmiques. Donc غادي نبداو بهاد لو تيب الاول. alors كما تشوفوا هذا لو نون ديالو ان كوندكتور اوميك. donc هذا ان كوندكتور اوميك. علاش ان كوندكتور اوميك؟ كما قلت لكم في الرابيل ان الكوندكتور اوميك تيدي ترانسفورماسيون دو لينيرجي الكتريك. دونك تيتلقى لينيرجي الكتريك وتيدير ليها واحد ترانسفورماسيون لينيرجي thermique, يعني تتولي chaleur. وكذلك أنه empêche les électrons de circuler. donc هنا ملي تكون واحد déplacement ديال les électrons, donc هنا تتكون واحد résistance. alors هذا بالنسبة للرابيل ديال conducteur ohmique. donc هنا قلنا هاد لو تيب هذا في هاد الحالة غادي يدير لنا واحد البرودكسيون uniquement de quoi de la chaleur. donc شنو تتسمى هذه تتسمى ريزيستانس شوفونت، لان لو رول ديالها هو انها دير برودكسيون اونيكمون دو لا شالور. دونك هادشي غنشوفو ان شاء الله في الدوزيام بارتي ديال الكور الحصه الجايه ان شاء الله. دونك هذا واحد لو تيب ديال كوندكتور اوميك اللي هو السميه ديالو ريزيستانس شوفونت. دونك هذا ما غاديش نهضروا عليه بزاف حيت راه زعما باين في الخدمه ديالو. الوغ بالنسبه دابا غادي نشوفوا دوزيام تيب ديال كوندكتور اوميك. الوغ دوزيام تيب دو كوندكتور اوميك كما تشوفوا هو هذا هو الكوندكتور اوميك. دونك شنو لو رول ديال هذا الكوندكتور اوميك اللي كاين عندنا في هاد لا بلاك الكترونيك؟ هو انه ضروري خاصو يكون باش سورتو في لي بيس الكترونيك و الكتريك. دونك اما تتكون على شكل بروتيكسيون في هاد لي بلاك الكترونيك، سوا انها تدير واحد لو موديفيكاسيون ديال l'intensité du courant. دونك بالنسبه لهذا لو نون ديالو هو ريزيستور. هذا لو نون ديالو ريزيستور، ولكن اون جينيرال راه كوندكتور اوميك. دابا فرقوا ما بين كوندكتور اوميك و ريزيستور و ريزيستانس شوفونت. كوندكتور اوميك اون جينيرال يعني ان لو رول ديالو هو انها ترانسفورماسيون دو لينيرجي الكتريك اون انرجي thermique بحال اللي شفنا في ريزيستانس شوفونت. هنايا غادي توقع واحد يعني موديفيكاسيون ديال لانتونسيتي سكيفي انه غادي يدير واحد لومبيشمون ديال لي زيليكترون باش ما تبقاش عندها واحد السيركيلاسيون. دونك مازال غادي نزيدو نفهمو مازال ان شاء الله مزيان. دونك هذا قلنا عليه بانه ريزيستور. دونك اجي نهضروا عليه مزيان. بالنسبه لهذا الريزيستور، دونك هذا الريزيستور ولا شفتوه دابا زعما الشكل ديالو هو ان عنده واحد لا فورم سيلندريك. دونك ها هو هذا الريزيستور عنده واحد لا فورم كومون الي سيلندريك. الوغ هو سي ان ديبول. دونك هو ان ديبول. علاش ان ديبول؟ حيت عنده واحد دو بورن. دونك هادو هما لي بورن ديال ريزيستور. هادو هما لي بورن. دونك حتى هذه راها ريزيستور. دونك هادو كلهم
des résistors. Donc هذا الريزيستور سي ان ديبول. علاش نقولوا عليه ان ديبول؟ حيت عنده واحد دو بورن. قلنا لا فورم ديالو كيفاش هي دايره سيلندريك. الوغ نزيدو نفهمو مازال على الكوندكتور اوميك بانه نون بولاريزي. دونك هذا الريزيستور نون بولاريزي. الوغ شنو تنقصدو بنون بولاريزي؟ نون بولاريزي يعني ان هاد الفونكسيونمون ديالو يعني ما تيتبدلش car son fonctionnement est le même quel que soit le sens de branchement. بمعنى باش نفهموها مزيان، بمعنى ولا شديت هاد الريزيستور هذا وحيدتو من هنا وعاود قلبتو، بمعنى هذه لاحظوا معايا هذا راه لوغ، هذا جون روج اورانج. باغ اكزومبل غادي نحيدها من هاد لا بلاك وغادي نعاود نردها وغادي نقلبها، يعني هاد المارون غادي يولي هنا يولي روج جون وهاد لو يعني غنقلبها، يعني انا واخا غادي نقلبوا ليها البوزيسيون ديالها غادي تبقى عندها واحد الفونكسيونمون، يعني ما غاديش دير واحد لومبيشمون ديال، يعني ما غاديش تولي السيركوي، بغيت نقول ان سيركوي اوفير، غادي تبقى سيركوي فيرمي، يعني غادي تبقى السيركولاسيون ديال لو كورون. دونك باش نفهمو مزيان شنو معنيت نون بولاريزي، باش نزيدو نفهموه مزيان، دونك غادي نفهموه مزيان ان شاء الله. هي ولا شفنا واحد لا ديفيرونس مع واحد ديبول. دونك هانتوما شوفوا معايا هاد لو ديبول، دونك حتى هذا تيتسمى ان ديبول. علاش تيتسمى ان ديبول؟ حيت عنده دو بورن. هاد لو ديبول هذا هو تنقولوا عليه بولاريزي، هو لو كونترير ديال ريزيستور. علاش نقولوا عليه بولاريزي؟ حيت الفونكسيونمون ديال هذا تيتبدل ولا بدلنا ليه البرانشمون. دونك هذا الوغ شنو هو لا ديود. دونك هاد لو ديبول سميتو لا ديود. هاد لا ديود ولا بدلت ليه البوزيسيون ديالو راه غادي تولي السيركوي اوفير. علاش؟ حيت هاد لانو هذا اللي تيبان لكم بهاد اللون بلون او بيان غري سي لا بورن نيجاتيف، وهذا لا بورن بوزيتيف. وحنا ديجا عارفين بان لا ديود تتخلي لو كورون يسيركولي في سول سونس. دونك هنا تيوقع الديبلاسمون ديال لو كورون، يعني من هاد لا بارتي من لا بورن بوزيتيف ديال ديود فير لا بورن نيجاتيف. هاد البلاصه هاد لا بارتي تتسمى لو سونس باسون. يعني ولا مشينا وقلبنا مثلا ردينا الديود على هاد الشكل، دونك غتولي هذه هي لا بورن نيجاتيف وهنا لا بورن بوزيتيف، ا كونديسيون ما نبدلوش البوزيسيون ديال لا بيل. دونك جو ميكسكوز باش تزيدو تفهموا مزيان ان شاء الله. يعني مثلا باش تفهموا هضرتي، دونك هنايا مثلا ولا رسمنا واحد سيركوي. دونك غادي نديرو لا بيل انتربتور فيرمي وغادي نجيبو ديود. دونك في هاد الحاله هنا غادي توقع سيركولاسيون، حيت هذه هي لا بورن بوزيتيف ديال لا ديود وهنا نيجاتيف. باغ اكزومبل ايسي ولا كانت عندنا باغ اكزومبل اون لامب، هنايا لا كانت عندنا اون لامب دونك غادي تشعل. علاش؟ حيت لا ديود في دون لو سونس باسون. ولكن ولا مشينا باغ اكزومبل قلبنا لي بورن ديال لا ديود اساس درنا بحال هاد الشكل، دونك توجور هذا لا بورن نيجاتيف هنا بوزيتيف. دونك هنايا لو كورون ملي غادي يبغي يدير واحد سيركولاسيون شنو غادي يلقى واحد لو سونس، هذا تيتسمى لو سونس بلوكون، سكيفي ان هنا ما غاديش توقع واحد سيركولاسيون ديال لو كورون الكتريك. دونك تنقولوا بان لا ديود سي ان ديبول بولاريزي، يعني خاصنا نحترموا لا ميثود ديال البرانشمون. دونك هذا بالنسبه لا بارتي ديال لا ديفيرونس entre un dipôle polarisé et un dipôle
non polarisé. Donc فهمنا بأن هذا c'est un dipôle polarisé. Donc غادي نعاودو نرجعو للريزيستور. Donc je répète, le résistor c'est un dipôle parce qu'il a deux bornes. Il est non polarisé car son fonctionnement est le même quel que soit son branchement ou bien son sens de branchement. Troisième chose, pour résistor, تقولوا عليه بأنه un dipôle passif. Alors ملي تنقولوا un dipôle passif المعنى ديالو بأن مثلا ولا خدينا هاد الريزيستور يعني حيدناه من لا بلاك. دونك ولا شدينا هاد الريزيستور حيدناه من لا بلاك ودرنا ان فولتمتر دونك ما غاديش نلقاو بان ما كاينش واحد لو باساج ديال لو كورون الكتريك. دونك الفولتمتر غادي يعطينا واحد الفيكتور اللي هي 0 فولت. دونك هذا هو المعنى ديال باسيف بمعنى lorsqu'aucun courant ne parcourt ce dipôle la tension entre ces bornes est nulle. يعني لا درنا un voltmètre par exemple هنا لا درنا un voltmètre par exemple هكا دونك هنا ولا جينا نشوفوا الفولتمتر غادي تعطينا لا فالور زيرو. علاش؟ حيت ما كاينش واحد ديبلاسمون دو كوا ديال كورون الكتريك. حيت عرفنا بان كاينه واحد غولاسيون entre tension et l'intensité c'est-à-dire le courant électrique. Donc هنا بالنسبه للريزيستور. Maintenant on passe لواحد l'analogie باش نفهموا c'est quoi la résistance. C'est quoi le conducteur ohmique. Alors avant de passer à l'analogie donc غادي نفهموا هاد la partie. Alors بالنسبه للكوندكتور اوميك اللي هو دابا هضرنا غنخدموا بالريزيستور. Alors الريزيستور شنو تيدير الريزيستور؟ الريزيستور قلنا بانه résiste le passage du courant électrique. Donc هادو هما les charges négatives اللي هما les électrons. Donc une fois تيبغي يوقع واحد déplacement donc هذاك الريزيستور شنو تيدير؟ il résiste le passage du courant électrique. Donc ملي تنقولوا بان le résistor résiste ou bien empêche le passage du courant électrique في هذه الحالة تنقولوا بأن le conducteur ohmique est caractérisé par une grandeur physique اللي هي la résistance. Donc دابا نحاولوا نفهموا شنو هي la résistance. La résistance هي واحد البروبريتي ديال لي كوندكتور اوميك. دونك هنايا وقعت واحد لا ريزيستانس ولكن شكون اللي دار لينا لا ريزيستانس؟ هما لي كوندكتور اوميك. حنا خدامين دابا في هاد لا بارتي ديال ريزيستور. دونك جو ريبيت لو كوندكتور اوميك دونك هذا لو كوندكتور اوميك اي اللي هو في هاد الحاله اللي هو الريزيستور اي caractérisé par une grandeur physique appelée résistance. Donc هذه هي الريزيستانس. بالنسبة للريزيستانس alors c'est quoi le symbole de la résistance? Le symbole de la résistance c'est la lettre R. Donc j'ai une résistance. Je répète, le symbole de la résistance c'est la lettre R. Alors l'unité de la résistance. بالنسبة l'unité de la résistance j'ai واحد le nom ديال واحد لو سافون اللي هو جورج اوم. دونك تنكتبو او. دونك هذه هي l'unité de la résistance. Donc je répète, le symbole de la résistance c'est la lettre R. L'unité c'est ohm. بالنسبة le symbole de l'unité c'est oméga. Donc تنقراوها oméga. Donc, je répète, le symbole de la résistance, c'est la lettre R. L'unité de la résistance, c'est ohm, O-H-M. L'unité le symbole de l'unité, c'est oméga. Donc, هذا بالنسبة troisième grandeur physique اللي هي la résistance.
دونك غادي نديرو l'analogie ديال الريزيستانس بحال اللي درنا في لا بارتي ديال لا tension et l'intensité. Alors l'analogie toujours هي غادي نشوفوا هاد لا كاسكاد. alors لاحظوا معايا بالنسبه لهاد لا كاسكاد. دونك هاد لا كاسكاد باش نفهموا لا ريزيستانس هي ان هنايا لحد الان ما كايناش ريزيستانس. دونك هنايا لو باساج ديال الماء غادي مزيان فاسيلمون. الوغ باغ اكزومبل اون فوا تيوصل هنا دونك شنو تيلقى لي روشي ou bien من غير لي روشي. الوغ تيكون واحد لو تراس سينو. الوغ سي كوا لو تراس سينو؟ يعني ان طريق حتقولوا عليها يعني متعرجه، يعني كاينه واحد ديفياسيون. الوغ هنايا ما كايناش لا ريزيستانس، هنا ما كايناش، ولكن ملي وصل هنايا شنو لقى واحد لي روشي، يعني لقى واحد الريزيستانس اللي ما غاديش تخلي ديك لو كورون اللي هو في هذه الحاله درنا ليه واحد انالوجي اللي هو الماء ديال لا كاسكاد، ان الماء ديال لا كاسكاد ما هبطش يعني فاسيلمون. لقى واحد بحال تقولوا حنايا واحد لوبستاكل. هذاك لوبستاكل في هذه الحاله اللي تشوفوا في لا كاسكاد هما هاد لي روشي، هما هاد لو تراس ou bien هاد لي تراس سينو. الوغ شنو تنفهموا بان ملي كانت هاد السيركولاسيون لقات واحد الصعوبه باش تدوز. دونك هاد الصعوبه ديال اللي تنشوفوا في هاد لا كاسكاد اللي هي تنسميوها لا ريزيستانس. يعني علاش لان حتى هاد لي روشي هادو اللي هنايا حتى هما داروا واحد ريزيستانس كي ou bien داروا واحد لومبيشمون ديال الماء باش ما يوقعليش واحد ليكولمون، يعني les rochers qui empêchent l'eau de s'écouler. دونك ها نتوما لاحظوا معايا لا بغينا نديرو بحال شكل رابيل ديال لا طونسيون لانتونسيتي. الوغ هنا وقع واحد السيركولاسيون دونك سي لانتونسيتي. دونك كاينه واحد لا ديفيرونس في لا هوتور سي لا طونسيون، يعني ولا ما كانش واحد لا ديفيرونس في لا طونسيون في هاد لا هوتور ما كانش غادي توقع سيركولاسيون. هذه بالنسبه لا طونسيون. الوغ ملي تيبقى ماشي هكا الماء تيوصل هنا واحد البلاصه الوغ تتوقع ليه واحد بحال شكل امبيشمون. فهاد لومبيشمون تنسميوها اللي هي لا ريزيستانس. دونك هذا واحد لانالوجي بسيط باش نحاولوا نفهموا لي 3 غروندور فيزيك. Maintenant on passe à la ou bien comment mesurer la résistance. Et pour mesurer la résistance, alors on a deux méthodes, soit par l'ohmmètre ou bien par le code des couleurs. Donc la première méthode c'est l'ohmmètre. Donc on met le sélecteur dans la zone ohmmètre, on branche, alors c'est la borne. Alors c'est la borne volt oméga, c'est la borne positive de multimètre, c'est-à-dire d'ohmmètre dans ce cas, parce qu'on va mesurer la résistance, et la borne négative c'est comme. Donc la valeur c'est 0,02 ohm. Donc هذه هي la résistance اللي كاينه في هذا le résistor. Donc je répète, la résistance اللي كاينه في هذا le dipôle c'est 0,02 ohm في هذه الحاله اللي هي ديال الريزيستور. Par exemple باش نفهموا مزيان بانه c'est un dipôle non polarisé, donc غادي ندير changement ديال لي bornes. معايا دونك هنا غادي ندير واحد changement. On va vérifier. Alors donc c'est pas bon calibre.
C'est très bien. Donc, c'est la même valeur, c'est 0,02 ohm. On va choisir, par exemple, autre résisteur. Donc, c'est la même chose. On va brancher, c'est-à-dire la borne positive, et comme c'est la borne négative. Donc, on va trouver dans ce cas 0,06 ohm. Donc, il y a la méthode qu'on doit utiliser pour mesurer la résistance avec l'ohmmètre. Alors, c'est la première méthode. La partie اللي غنخدموها المرة الثانية هي comment mesurer la résistance par la deuxième méthode. Alors, voilà la deuxième méthode pour calculer ou bien pour déterminer la valeur ohmique d'un conducteur ohmique ou bien en général la résistance. Alors, la deuxième méthode, c'est le code ou bien le tableau du code des couleurs. Alors, chaque couleur a un code. Donc, noir, 0. Le code, c'est 0. Marron, 1. Rouge, 2. Orange, 3. Jaune, 4. Vert, 5. Bleu, 6. Violet, 7. Gris, 8. Et finalement, blanc, par leur code, c'est 9. Alors, voilà l'astuce pour faciliter l'apprentissage ديال هذا tableau du code des couleurs. Donc chaque lettre, donc la première lettre, donc عندها واحد المعنى. Par exemple هنا N, c'est-à-dire noir. M, marron, rouge, orange, jaune, vert, bleu, violet, gris et blanc. Donc هاد la phrase تتسهل علينا نحفظوا الكود اون اوردر. دونك حيت خصو يتحفظ اون اوردر. دونك باش نفهموا هاد الطابلو يعني لابليكاسيون ديالو، دونك غادي نشوفوا هاد لا ميثود باش نخدموا بهاد الطابلو. دونك فوالا. دونك حنا ديجا عارفين بان هذا هو الكوندكتور اوميك او بيان اون جينيرال لا ريزيستانس. دونك عندها واحد لا فورم سيلندريك. هادو سو سون دي زادو. الوغ هاد شاك انو عنده واحد الكود. بالنسبه لهاد لانو اللي تنشوفو هنا، دونك هاد لانو عنده واحد المعنى بانه لا بريسيزيون، سوا تيكون دوري يعني بلور او بيان تيكون ارجونتي اللي هو لارجون. دونك حنا باش نعرفو نقراو مزيان لا ريزيستانس، دونك il faut placer هاد لانو هذا اللي هو تيقول لكم اما تيكون اون غري اون ارجون او بيان جون اللي تيكون دوري، il faut le placer à droite. دونك هذه هي يعني لو بون سونس ديال ريزيستانس باش نقدروا نستعملوا الكود ديال الكولور. دونك جو كومونس بار هاد لو بروميير. الوغ هاد لو بروميير دونك غادي يكون عنده واحد لو شيفر. دونك هذا تيكون هو الاول. باغ اكزومبل غادي نعطيه مارون. دوزيام انو باغ اكزومبل غادي نعطيه نوار. اي تروازيام نعطيه روج. دونك لاحظنا ولا رجعنا الكود، يعني لا رجعنا للطابلو ديال الكود، غادي نلقاو بان هاد لو بروميير شيفر اللي هو غادي يكون مارون، على اساس غادي ياخذ المارون لو شيفر 1. دونك ركزوا معايا هنا غادي يكون لو شيفر 1. دوزيام انو اللي هو كذلك غادي ناخذوا لو شيفر. دونك هنا نوار دونك 0. دونك حتى الان لقينا 10. تروازيام انو، الوغ شنو هو المعنى ديال تروازيام انو؟ هو لو نومبر دو 0. دونك هنا تنحطوا لو نومبر دو 0. دونك جو ريبيت مارون. دونك لا رجعنا للطابلو غادي نلقاو بان الكود ديال مارون هو 1. نوار le code ديال noir هو 0. troisième anneau c'est le nombre de 0. دونك لا رجعنا للطابلو غادي نلقاو بان الروج عنده واحد الكود اللي هو 2. دونك c'est-à-dire le nombre de 0 c'est
2 zéros. Donc la somme تعطينا 1000. 1000 quoi 1000 ohms. حيت l'unité ديال la résistance c'est ohm. Alors 1000 ohms. Alors là درنا ليها تحويل الكيلو اوم غادي نلقاو 1 كيلو اوم. plus ou moins هنا précision. Donc مادام عندنا l'argent donc précision ديال l'argent هي plus ou moins 10%. donc ولا خدينا الدوري donc غادي تكون plus ou moins 5%. هذه هي تتسمى précision. Deuxième exemple, par exemple, on va choisir vert. Deuxième anneau, c'est bleu. Troisième, c'est violet. Donc, لاحظوا معايا بأن الفير غادي نرجع حتى للطابلو غادي نلقاو سي لو شيفر ديال هذا اللون اللي هو 5. الوغ بالنسبه للبلو البلو عنده واحد الكود اللي هو بلو اللي هو 6. دونك لحد الان عندنا 56. بالنسبه للفيولي الوغ مي تنقولوا الفيولي ستادير 7 0 دونك ولا درنا ليها كونفيرسيون ديغا انا غادي تعطينا 560 ميغا اوم. دونك بالنسبه للميغا اوم كيلو اوم غادي نشوفوها في لا بارتي ديال الالفادوم ان شاء الله plus ou moins 5%. Alors par exemple troisième application du code c'est par exemple غناخدو هنا vert ou bien غادي ناخدو الروج. deuxième anneau غادي ناخدو violet. troisième marron. دونك علاش رجعنا للكود غادي نلقاو بان الروج هو لو شيفر 2 c'est-à-dire ناخدو 2 violet 7 mais là مشينا للمارون غادي نلقاو بان الكود ديالو 1 c'est-à-dire le nombre de 0 c'est 1 donc غادي تخرج لنا tout simplement 270 oméga ou bien 270 ohm plus ou moins 5% على حساب précision soit عندنا l'or سناخدو plus ou moins 5% ولا كان عندنا l'argent سناخدو plus ou moins 10%. donc هذه بالنسبه لابليكاسيون ديال le tableau du code des couleurs. Donc on passe à la c'est pas la troisième mais même chose يعني تبقى دائما في le code ديال الtableau. alors c'est l'équation. Alors voilà une équation pour déterminer la valeur ohmique de la résistance. Alors c'est 10 fois A plus B fois 10 à la puissance C oméga bien ohm à des pourcents, c'est-à-dire soit l'argent ou bien l'or. Donc application simple 10 fois A, donc toujours le premier, alors le premier chiffre. Donc هنا لا مشينا par exemple شفنا هذا l'exemple donc هنا marron donc غادي تكون هي 10 fois 1 plus par exemple الا كان هذا هو noir غادي نديرو 10 fois 1 plus 0 tout simplement fois 10 à la puissance. alors C لا مشينا par exemple اعتبرناه rouge غادي نديرو 10 à la puissance 2 tout simplement يعني هنا ما كاينش le nombre de 0 bien نشوفوا يعني يعني واش جا في الاول لا non tout simplement تنشوفوا l'équation تنديروا application A donc هو يعني la première lettre B c'est la deuxième lettre C c'est la troisième lettre ولكن toujours خصنا نحطوا يعني خصنا نحطوا هاد لانو ديال la précision دائما خصو يكون à droite. donc باش تكون عندنا واحد une bonne lecture ديال la résistance.